Newton's law of viscosity. When fluid is static, there is no shear stress. However, shear stresses are developed when the fluid is in motion. Movement of the fluid over the solid boundary can be visualized as layers of a fluid moving one above the other. One fluid flow past a solid boundary, the fluid in contact with the boundary adhere to it and will therefore have the same velocity as the boundary. The velocity of the fluid layer increases as distance from the solid boundary increases. Okay. Apa yang dimaksudkan kat sini? Let's say kita ada layer of fluid. Okay. So ni partikel-partikel fluid. Kemudian so dia ada layer-layer lah. Dia akan duduk dalam keadaan berterabur, tapi kita assume dia dalam keadaan satu layer, dan kita ada solid boundary. Solid boundary ni tak kisahlah sama ada base, okay, ataupun the bottom of the channel, longkang. Okay, so let's say kita punya fluid ini akan mengalir, flowing. Okay. And then apabila kita punya fluid ini flowing, dekat sini dia ada kata, when the fluid flow past a solid boundary, the fluid in contact with boundary adheres to it and will therefore have same velocity as the boundary. So apabila kat sini kita ada particles ataupun layer yang berdekatan dengan solid boundary, kita boleh katakan dekat sini dia akan velocity-nya kosong. So kita tahu solid boundary ni adalah static, tak bergerak. Yang bergerak adalah fluid. Jadi untuk fluid ataupun untuk layer yang berada berdekatan dengan solid boundary, okay, velocity-nya adalah hampir kosong. Okay, disebabkan oleh berlaku daya geseran, iaitu shear stress. Shear stress. Jadi semakin menjauhi solid boundary, okay, so dia punya shear stress juga akan semakin bertambah. Okay, so dekat sini kata when fluid is static, there is no shear stress. Okay, tak akan berlaku shear stress lah. However, shear stresses are developed when the fluid is in motion. So apabila kita punya fluid mula bergerak, shear stress akan berlaku. Okay, that's why kalau awak tengok dekat sini, kita ada satu graf yang menunjukkan ini adalah jarak daripada solid boundary, okay, ke atas, iaitu apabila dia semakin ke atas, dia punya jarak akan semakin jauh lah daripada solid boundary. Ini kita punya solid boundary. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, velocity dia akan semakin bertambah. Sebab apa? Sebabnya solid boundary ni tak bergerak. Jadi daya geseran, okay, shear stress berdekatan dengan solid boundary ni adalah tinggi. Okay, jadi dia punya velocity kita boleh assume dia kosong. Tapi apabila dia semakin menjauhi, dia punya shear stress akan berkurang. Jadi dia punya velocity juga akan semakin bertambah. Alright. Okay. A, B, C, D represent an element of fluid in thickness S. The force F will act over an area A equal to BC times S, producing shear stress tau. Okay. The deformation angle theta, kat sini adalah perubahan dia, iaitu shear strain, will be proportional to the shear stress and will continue to increase with time as long as the force is applied. So kita consider ini adalah satu elemen of fluid, and then kita bagi dia daya. Okay, kita bagi dia daya which is force F. So dia akan berlaku deformation, perubahan bentuk. Daripada kedudukan B, dia akan jadi B prime. Daripada C, dia akan jadi C prime.
and then akan berlaku perubahan theta. Dekat sini kita namakan dia, ini adalah shear strain. Alright. Experimentally, in the true fluid, the rate of shear strain or shear strain per unit time varies linearly with the shear stress. Okay. So, kalau tengok ayat dekat 3, the deformation shear strain will be proportional to the shear stress and will continue to increase with time as long as the force is applied. So, selagi mana kita beri daya, okay, shear strain ni akan, kita beri daya, shear strain akan bertambah. Okay, bertambah terhadap masa. Apabila shear strain bertambah, shear stress juga akan semakin bertambah. Okey. Di sini apa yang you all perlu tahu adalah this equation, Newton's law of viscosity. Tau is equal to mu dv over dy. Di mana mu ni adalah dynamic viscosity, okey. dv ni adalah perubahan velocity dan dy ni adalah perubahan jarak. Which is tau tu kita panggilkan dia sebagai Newton's law of viscosity. Okey, so fluid ni dia ada dua. Satu dia akan mematuhi Newton's law, and lagi satu dia tidak mematuhi Newton's law, which is kita namakan dia sebagai Newtonian dan juga non-Newtonian fluid. Fluid obey Newtonian's law of the viscosity, and for which mu has a constant value are known as Newtonian fluid. Okay, as I mentioned, fluid yang mematuhi Newton's law kita namakan Newtonian. Tapi kalau yang tidak mematuhi Newtonian ataupun tak mematuhi Newton's law, kita namakan dia non-Newtonian. For example, plastic, pseudoplastic, okay, the lantern substances, and etc. Okay, as you can see kat sini kita ada satu graf di mana Newtonian fluid dia akan mematuhi Newton's law, iaitu dia kata shear stress increase, shear strain increase. Okay, shear stress increase, shear strain increase. Tapi kalau you tengok graf untuk non-Newtonian, mula dia memang increase. Okay, dia increase, and then lama kelamaan bila shear stress dia bertambah, tetapi kita dapati dia punya shear strain dia berkurang. Okay, dan dia tidak proportional. Okay, kita tengok example. Okay, we look into this example. Figure show a plate of negligible weight moving upward under action of a force F when equally spaced between two fixed surfaces. Kerosene fills the space on the both sides of the moving plate and has an absolute viscosity 1.64 power of -3 if the contact area on each side of the moving plate is 4 meters squared. Find the value of the force on the plate if its velocity is constant at 2.5 mm per second. Okay, so dekat sini dia ada bagi tahu bahawa kita abaikan berat, okay, kita abaikan berat this plate. Okay, ini plate dia. Ini adalah plate. Ini plate. Sorry. This is plate. Okay. Kita abaikan dia punya berat. So, dia diberi daya. Sama ada kita tarik dia. Okay. And find the value force if the plate velocity is constant 2.5. So, dia kata F ni bergerak pada speed velocity is equal to 2.5 mm per second.
Okay. So plate tu bergerak pada kelajuan 2.5 mm per second. Macam mana kita nak dapatkan nilai F? So first of all, you kena faham dulu macam mana keadaan ataupun macam mana figure ni. Okay, so basically figure ni dia kata dia terletak di antara, okay, let's say ini adalah yang warna hijau. Okay, warna hijau. Satu lagi. Okay, ini adalah bahagian tepi. Okay, ini adalah bahagian tepi. Dan dia kata dan akan ada satu plate yang berada di bahagian tengah. Dan plate di bahagian tengah ni akan bergerak. Kita tarik. Okay. So in the between, di antara plate ini, okay, in this side, okay, in this both side, akan ada satu fluid diisi kerosin. Okay, so kerosin dia akan berada di antara di bahagian ini. Ini dia akan fill up dengan kerosin. Okay. Kemudian, so macam mana kita nak dapatkan force? Okay. Okay, dari formula Newton's law of viscosity, kita tahu tau is equal to mu dv over dy, okay, is equal to F over A. Okay, which is datangnya daripada formula F is equal to tau A. Okay, sebab kita tahu force ni adalah daya. Okay, so pressure, tau ni adalah pressure darabkan dengan area dan kita akan dapat force. Okay, so we know that tau is equal to F over A. So now kita nak dapatkan this value of F. Okay, so kita olah this equation. Okay, kita olah this equation. Kita pindahkan F ke sebelah. Kita pindahkan A ke sebelah. Pindahkan A ke sebelah. Then we get tau, mu A dv over dy. Okay, kita tengok satu-satu. Mu ni adalah dynamic viscosity. Dynamic viscosity dah diberi dalam soalan, iaitu 1.64 power of negative 3. Okay, kemudian area. Okay, so this area ni adalah area contacted to fluid. Maksudnya kita kena dapatkan area pada bahagian plate ni. Area yang kena dengan kerosin ni. So sebelah sini pun ada kerosin. Jadi kita kena dapatkan area plate sebelah sini juga. Okay. So maksudnya, for example, this is the condition. So tengah-tengah tu ada plate kan. So kita kena dapatkan area this side and also area of this side. Okay. So, maksudnya, contoh macam ni kan. Sekejap. Okay, let's say kita ada, ini adalah dia punya boundary, and then kita ada plate tu bergerak. Okay, jadi area yang dimaksudkan A tu adalah area, sebab di antara plate ni dia akan ada kerosin. Dekat sini ada kerosin, dekat sini pun ada kerosin dekat bahagian antara boundary dengan plate. Jadi bahagian yang kena pada kerosin ni adalah this side and also this side. Kan? Bahagian bawah ni dengan bahagian atas ni yang kena pada kerosin. That's why if you look at the calculation 2 times 4. Okay, sebab dia kata plate tu bersaiz, okay, sebab plate tu dia dah bagi area, the plate is 4 meter square. Maksudnya pada bahagian ini area nya adalah
4 meter square. Jadi kenapa dia darab 2? Sebab dia nak on both side, pada bahagian kedua-dua belah. Okey, boleh. Kemudian dv over dy. Okey. dv over dy, dv ni adalah velocity. Dalam soalan pun dah diberi velocity, which is 2.5 mm per second. Tapi you have to convert this mm into meter, sebab SI unit, convert into meter per second. So that's why you get 2.5 power of negative 3. And dy ni adalah jarak ini, jarak daripada boundary kepada kita punya plate. Okay, so you convert kepada meter juga, 20 mm to the meter. So you will get the force required. Okay, force required to drag this plate. Daya yang kita perlukan untuk menarik plate ini adalah sebanyak 1.64 exponent negative 3 Newton. Okay, kita tengok pula example seterusnya. Crude oil at 20 degrees Celsius fill the space between two centric cylinders of diameter 150 mm and 156 mm respectively as shown in figure. Both cylinders are 250 mm in height. Okay, so dekat sini dia dah bagi diameter silinder luar adalah 156 dan diameter sebelah dalam adalah 150 mm. Tinggi dia adalah 250 mm. If the inner cylinder is to be rotated at constant speed of 12 revolution per minute (rpm), okay, RPM, while keeping the outer cylinder stationary, bahagian dalam ni akan berputar. Bahagian dalam ni akan berputar pada kelajuan 12 RPM, revolution per minute. While the outer cylinder bahagian luar adalah tak bergerak, stationary. Calculate the torque required. The fluid properties of the crude oil at 20 degrees at SG, case diberi specific gravity is 0.86 and kinematic viscosity 8.35 exponent negative 6. Okay. Dan di bahagian tengah ni kita akan isi dengan oil. So bahagian tengah-tengah ini akan ada fill up with oil. Alright. The first one, dia suruh dapatkan, apa yang disuruh dapatkan tadi adalah calculate the torque. Okay. So kita tahu formula untuk mendapatkan torque adalah this one. Torque is equal to F multiplied by R. And I'm sure you all dah belajar dalam fizik. Torque is equal to F darabkan dengan R. Okay. F ni di mana adalah daya. Dia datangnya daripada formula Newton's law of viscosity, which is F is equal to tau A. Kan saya dah bagi tahu tadi. F is equal to tau A. Okay, tau ni adalah dynamic viscosity. Tau tu adalah Newton's law of viscosity. Okay, kemudian R ini adalah radius inner. Kenapa radius inner? Sebab yang berputar adalah bahagian silinder dalam. Okay, means that first of all you have to find out berapa nilai F. Okay, sebab nanti kita nak masukkan dalam this equation. So kita kena dapatkan dulu nilai F. Jadi untuk dapatkan nilai F, kita akan pakai this formula. Okay, kita akan pakai formula ni. Tetapi okay, untuk area adalah
Okey, kita tengok So, untuk dapatkan area dia pakai 2 pi r h. Kenapa dia tidak pakai pi r squared? Kenapa area dia tak menggunakan value pi r squared? Kita tak gunakan yang ni, tapi kita guna 2 pi r h. Sebabnya, okey, area ini sama macam kes tadi, area contacted to fluid. Jadi sekarang, area contacted to fluid adalah bahagian keliling inner cylinder, kan? Sebab silinder dalam tu yang berputar. Jadi, kita perlu dapatkan area contacted to fluid. Kita dapatkan dia punya ukur lilit. That's why kita pakai 2 pi r h. So, 2 pi r inner adalah, dia punya diameter is 150. So, dia punya radius adalah 75. And convert into meter. Darabkan dengan dia punya ketinggian is 250 mm, 0.25 mm. Meter. And then you get area is area contacted to fluid. Okay, A ni adalah area contacted to fluid. Okay, area yang kena pada fluid. Okay, kemudian kita dah dapat area. Now, bila kita nak masukkan dalam this formula, kita dah ada area. Ini dah diberi dalam soalan. Okay, which is mu. Dalam soalan dia bagi new kinematic viscosity. So, maksudnya kita kena carilah. Tak apa. Okay, kita cari dulu. Kita cari mu lah dulu. Kita cari mu. So, macam mana nak dapatkan mu? Mu, dalam soalan dia hanya bagi new. Dia bagi new. Which is kita tahu kinematic ni adalah kinematic viscosity. Bersamaan juga dengan mu, okay, over rho. Mu over rho. Jadi sekarang kita nak dapatkan this mu. This new. Okay, this value kita nak dapatkan. Okay, kita dah ada nilai kinematic viscosity. Tapi sekarang kita tak ada nilai rho. Tapi dalam soalan juga dia ada bagi Sg of fluid, Sg of crude oil is 0.86. Jadi kita boleh dapatkan rho. Untuk dapatkan rho Sg is equal to rho oil bahagikan dengan rho water. Okay, so this formula. So kita nak dapatkan sekarang rho oil. Dalam soalan dia dah bagi Sg of oil 0.86, and typical value of water is 1000. Dan kita dapat rho of oil is 860 kg per meter cube. Okay, kita dah dapat. So masukkan nilai rho 860 kg per meter cube dalam this equation, kita akan dapat mu. Which is nilai mu adalah 7.181 exponent negative 3. Okey, kemudian dalam soalan dalam equation tadi lagi, kita dah ada mu, kita dah ada area, dv. dv tu adalah kelajuan, velocity. Tapi dalam soalan dia tak bagi dalam meter per second. Dia bagi kelajuan rotation is 12 revolution per minute, 12 rpm. Sorry, 12 rpm dibagikan 12 rpm. Jadi untuk dapatkan nilai velocity, sebab velocity dia punya unit adalah meter per second. So 12 rpm is equal to how many meter per second? Okay, so I'm sure that you all dah pernah jumpa this equation.
RPM. Untuk convertkan RPM kepada meter per second, kita namakan dia sebagai, kita convert dulu kepada angular velocity. Angular velocity is equal to, nilai RPM kita darabkan dengan 2 pi over 60. So kita dapatkan dulu angular velocity. So ini adalah 12 RPM. Kemudian bila kita dah dapatkan angular velocity, kita darabkan dengan, untuk dapatkan V, this angular velocity kita darabkan dengan R. R ini adalah inner cylinder, sebab inner cylinder yang berputar. Daripada angular velocity kita nak convertkan kepada linear velocity. So kenapa 2 pi? Sebab dalam satu putaran, dalam satu pi bersamaan dengan 180. So dia akan jadi 360, which is 2 pi. Bahagikan dengan 60. Kenapa kita bahagikan dengan 60? Sebab kita nak convert kepada second. And then kita akan dapat 2 pi over 5 radian per second. So darabkan dengan R pula, kita akan dapat meter per second. So now kita dah ada dV. And the last one is dy. Dy tu adalah jarak di antara inner cylinder dengan outer cylinder. So 156 minus 150, you get 6 mm. Tapi 6 mm tu adalah on both side. Maksudnya sebelah sini campur dengan sebelah sini. Tapi kita nak dy tu adalah only one side. Meaning that 6 yang kita dapat tadi, 6 bahagikan dengan 2. So kita akan dapat sebelah sini 3 mm and the other side is 3 mm. That's why bila kita convert kepada meter, we get 0.003 meter. So now we have all the value. Kita dah ada area, kita dah ada mu, kita dah ada dV, kita dah ada dy. So kita just masukkan dalam this equation. And then kita akan dapat the value of F is 0.0265 Newton. So now kita nak dapatkan dia punya torque. Torque kita just multiply dengan nilai radius of inner 0.075 meter is equal to 0.002 Newton meter. So ini adalah nilai torque yang diperlukan supaya kita punya rotation of inner cylinder is equal to 12 revolution per minute. So nanti kita akan discuss this question dalam tutorial. So now you can try calculate by yourself. That's all untuk topik 1. Thank you.